हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सान्वी स्टडी वर्ल्ड। आज आम 6th क्लास साहित्य सुधा बही प्रथम पद्य जन्मभूमिर समस्त प्रश्न उत्तर को डिस्कस करिबा। तो चलतु स्टार्ट करिबा। आस आम कविता उपर संक्षिप्त आलोचना करिबा। मो बुझीबारे क नंबर है निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। कर 1 नंबर मुंड शब्द पाई कवितारे क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि। मुंड शब्द पाई कवितारे क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि। इठारे देछि चरण, कूल, मस्तक और कंठ। तो तुम्हें मैंने जानिथिबो पिला माने मुंड शब्दर अर्थ हेउछि मस्तक। तो स्टार चिन्हर मस्तक रे देबा। तबे नेक्स्ट ला जन्मभूमि कवितार मुख्यतः जन्मभूमि कवितार मुख्यतः हिमालयर वर्णना करा जायछि, वीर रमणी कथा वर्णना करा जायछि, भारत मातार जसगान करा जायछि, महासागर विषय रे धारणा दिया जायछि। तो एठारे सबू जाक वर्णना करा जायछि, किंतु भारत मातार जसगान को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जायछि। तो भारत मातार जसगान करा जायछि आंसर। उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ताहा तुम सांग मानक सह आलोचना कर। तो ये आंसर मान को कहीं बाछिल ताहा तुम सांग मानक सह आलोचना करिवो। तापर अछि मिलीमिशी जोड़िबा। तापर अछि मिलीमिशी जोड़िबा। कवितारे केतेक शब्द और तार भावार्थ निम्न रे दिया जायछि। दल रे आलोचना करे प्रत्येक शब्द सह खाप खुआउथिबा भावार्थ को गार टाणे जोड़। तो पिला माने एठारे शब्द और तार भावार्थ दिया जायछि, ताहा दलगत आलोचना करे गार टाणिबा। एठारे तुमे अभिभावक, इंटरनेट किंबा निज शिक्षकों साहाय्य मध्य नहीं पारिबो। तो एक रे अछि शब्द हिमालय। हिमालयर भावार्थ भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितबा पर्वतमाला। तो एक रहउछि 10 नंबर आंसर। तबे हला ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र माने मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथबा नदी, जहाँकि शेषरे बंगोपसागर रही अछि। मतलब ब्रह्मपुत्र होचे मुख्य अरुणाचल प्रदेशर आसाम दे बही जाउथबा नदी, जे कि शेषरे जहार शेषरे कि बंगोपसागर मिसी अछि। तापर हला द्रोण। द्रोण होचन कौरव और पांडवंकर गुरु। कौरव और पांडवंकर गुरु होचंती द्रोण। नेक्स्ट ला सीता। जनक राजांकर दुहिता, प्रभु श्रीरामंकर पत्नी। जनक राजांकर दुहिता और प्रभु श्रीरामंकर पत्नी होचे सीता। तो 4 रहला 6। तापर हला गंगा। गंगा होचे भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। गंगा होचे भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। 5 रहला 2। चैतन्य। चैतन्य होचंती गौड़ीय वैष्णव मतदातार प्रचारक और प्रसारक। चैतन्य होचंती गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। तबे 6 रहला 4। तबे हला पद्मिनी। रानी वीर रमणी। मेवाड़ रानी और वीर रमणी होचन पद्मिनी। तबे हला अर्जुन। अर्जुन होचन तृतीय पांडव। तबे हला भीष्म। भीष्म होचन गंगांक पुत्र, कौरव और पांडवंकर पितामह। भीष्म होचन गंगांकर पुत्र और कौरव और पांडव मानकर पितामह। वाल्मीकि के संस्कृत रामायण रचयिता। वाल्मीकि होचन संस्कृत रामायण रचयिता। पिला माने एटा सब निज खाता रे करिवो। तापर अछि पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन देई पढ़ एवं एहार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना कर। कवितार सारांश को लेख। तो एठारे पद्यटी कोन दिया जायछि। तोहि मा जन्म भूमि, पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटु सरबी, तू श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रवि। तो आनंदे होइबा सुखी,
କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ ଏଇ ପଦ୍ୟର ତା ସାରାଂଶଟି କ'ଣ ହେବ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାର ସାରାଂଶଟି କ'ଣ ଲେଖିବ? ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ତୁମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ, ଆଉ ତୁମର ସୁଖ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଗାନ କରିବୁ। ତ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଭାବାର୍ଥ ହେବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତ ବୀର ରମଣୀ ମାନେ କିଏ ହେଲେ? ସୀତା, ତାପରେ ହେଲା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ ବୀର ରମଣୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ କିଏ? କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଜଣେ ମହାନ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ। ତ କୋଉ ଜଳଧି ରହିଛି? ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ କରିବ, ନିଜ ଖାତାରେ ସବୁ ଏଇଟା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଆମ ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ହେଲା ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ଆମ ଭାରତ ମାତାର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତ ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ତ ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ
ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲି? ସିଏ ସାରା ଭାରତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲି। ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା। ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା? ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ କଟାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବରକୋଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ବାଛି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ହେଲା ମେଲ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥ ସଂଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜନ ମିଳେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ଜନ ମିଳେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ତ ଏଥିର ତା ଭାବାର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏକର ହେବ 2 ନମ୍ବର। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା। ତ 2ର ହେବ 3 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ତ ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତ 3ର ହେବା 1। ତ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। କହିଲା ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ ଏଥିର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ କବିତାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ହେଲା ବେଦବ୍ୟାସ ତାପରେ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି ଓ କାଳିଦାସ ଏମାନଙ୍କୁ ମହାକବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ବେଦବ୍ୟାସ ଲିଖିଛନ୍ ମହାଭାରତ ଓ ଆମର 4 ବେଦ। ଆମର ଥିବା 4 ଗୋଟି ବେଦ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ଲେଖିଛ? ରାମାୟଣ। ଆଉ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛ
कालिदास लिखिछन मेघदूतम। मेघदूतम। ख नंबर है केते केते पुण्यवती केते पतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी। यही कवितांशरे वीर नारी बोली काहाकू कहीं कुहा जायछि। तो यही कवितार वीर नारी बोली काहाकू ओ कहीं कुहा जायछि। तो एठारे वीर नारी बोली काहाकू कुहा जायछि। वीर नारी बोली सती सीता पद्मिनी सावित्री ओ दुर्गावती को वीर नारी बोली कुहा जायछि। तो एमानंको काहेकि वीर नारी बोली कुहा जायछि। सेमाने निजर पवित्रता वीरत्व और साहसिकता पाए अमर होई रहिचंती। सेथिपाई सेमानंको वीर नारी बोली कुहा जायछि। सेमानंको काहेकि कुहा जायछि सेमाने निजर पवित्रता वीरत्व और साहसिकता पाई अमर होई रहिचंती। सेथिपाई सेमानंको वीर नारी बोली कुहा जायछि। शब्दर विभिन्न रूप जेपरि चरणर पाद पद पयर सेहीपरि नदीर कौन हबो नदीर तटिनी नद तरंगिनी इत्यादि। भूमिर धरा धरित्री वसुधा इत्यादि। तापर जननी रहला माँ माता जन्मदात्री। दुहिता रहला कन्या झियो आउ सूता। एटा सब निज खातारे करिबो पिलाने भूलिबनी। कवितारे व्यवहृत गिरिवर शब्द रे बर अर्थ श्रेष्ठ। बर अर्थ होचे श्रेष्ठ। यही अर्थ को दृष्टि रे रख और शब्द शेष रे बर लगाई नूतन शब्द गठन कर। तो ये काण कही बर लगे शब्द गठन करवार लगे कही जार अर्थ के श्रेष्ठ। तो ये हेबा कवि बर कवि बर गुरु बर राज बर तापर है सुर बर नट बर विद्या बर। पिला माने तापर किछि भिन्न किछि समान। निम्नलिखित पद को ध्यान सह पढ़। गाइले पवित्र कंठे तोहरे गुण जीते जही थिले मिली मानव गण। गाइले पवित्र कंठे जही थिले मिली मानव गण। तबे एठारे गुण और गण शब्द द्वय केवल गोटे मात्रा भिन्नता अच्छी। शब्द द्वयर खाली गोटे मात्रा भिन्नता अच्छी। फल तार अर्थ संपूर्ण रूप से बदली जाउछि। फल तार अर्थ संपूर्ण रूपे बदली जाउछि। तुमे माने सांग मानक सह दलगत आलोचना करी एपरि शब्द गुड़िक खातार लेख। जेपरि बण बणी बस बेश ठीक सेपरि पुत पुत कल किली जन जेन इत्यादि। तो पिला माने भिडियोटी जदि भल लगे ताहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कहले धन्यवाद।